na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:57 p.m. Mapingakulop mga ka-RP, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Dias isais nga magpadis, durungan ngaging kasal sa simbahan sa syudad sang Calbayog. Katubig LGU, nag-inspeksyon sa mga tindahan san Bungto. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. 16 nga magpadis ang durungan nga ginkasal kakulop nga adlaw Pebrero 26 sa igindumara nga kasalang bayan sa St. Peter and Paul Cathedral sa syudad San Calbayog. Ginorganisa ang aktibidad sa Local Civil Registry Office San Calbayog como kaparte san pagsalinurog san 36th National Civil Registration Month. Sumalakan Calbayog Civil Registrar Leonor T. Aquino nga sa iya 30 katuig nga pagserbisyo sa Local Civil Registry, iniansyahan nga higayon nga nagkamay-ada san mass church wedding an buhatan. Pahayag pa ni Aquino nga ira gintuyo nga makasal ang mga ginkasal sa sibil ni Mayor Raymond Uy sa dun mga naglabay nga mass wedding nga magkamay-ada sa religious ratification. Parte sa namon 36 celebrations and civil registration. So, sige naman laan aton pagpinangasal sa civil wedding. So kaupay kun ini nga mga pinangasal nga tanan ni Mayor Mon Uy makuan sa rama magkamay-ada sa religious ratification. So ini nga kasal not for registration para la maratifayan ira kasal sa simbahan ngan diri kita kanihanglan mahibaro kita nga pag church wedding doble an effect. So may ada na sira naging legal an ira pag-upod sa mata san aton balaod ngan may blessings tikang san aton makagarahong nga Ginoo. Iya liwat kinhatagan doon ang importansya san kasal sa simbahan para sa marig-on nga pag-upod san mag-asawa. Ibagihapon an kasal sa simbahan kay maaram kita nga ang basic foundation san usa nga society and pamilya. So mas maupay nga marig-on ang pag-urugpod san mag-asawa kung may bendisyon san Ginoo. Kay waray gud iba nga makakahatag sa aton san karigunan kundi ang aton faith sa Dios. Didto naman sa munisipyo san Katubig, Northern Samar, nagdumara ang mga magkadordelain nga opisina nga nahensya san gobyerno lokal san Bungto san Katubig san inspeksyon sa mga tindahan sa Bungto, Kakulop para masiguro ang ira pagsunod sa mga regulasyon ug balaod. Gintutukan san inspeksyon ang pag-verify kung ang mga negosyo in may kompleto nga mga permit nga nasunod ang mga polisiya bahin sa kalimpyuhan ngan safety standards. Naghatag liwat sagdon ang mga opisyales sa mga negosyante nga may kakulangan sa papeles o waray nagsunod sa regulasyon. Kaapi sa mga opisina nga nag-inspeksyon ang Business Permit and Licensing Office, Department of Trade and Industry, Office of the Municipal Treasurer, Municipal Planning and Development Office, Municipal Engineering Office, Municipal Environment and Natural Resources Office, Office of the Sanitary Inspector, Department of the Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection ngan Philippine National Police. Ginaaghat san LGU Katubig ang nga tanan nga negosyante nga magpadayon sa pag-update sa mga permit ngan sumunod sa mga ordinansa o regulasyon para mamentenar ang maupay nga pagnegosyo sa Katubig. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugusan sa aton mga balita sa na nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.